नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन या रब्बुल आलमीन। आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 177 को अशरा कुरा में ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहले इसके इख्तिलाफ़ात देख लेते हैं। लैसल बिर्रु जिस तरह से है वहाँ पे इसको ज़ब्कुरा पढ़ेंगे, सिवाय लैसल बिर्रा पढ़ेंगे हफ्स और हमज़ा, वलाकिनिल बिर्रु पढ़ेंगे नाफ़े और शामी, वलाकिन्नल बिर्रा पढ़ेंगे वलबाक़ून, यानी कि नाफ़े और शामी के अलावा बाकी जितने भी बचेंगे वो वलाकिन्नल बिर्रा पढ़ेंगे। और वल यतामा पे खुदा वाला इख्तिलाफ है, वर्ष की तकलील फ़तह और तकलील होगी, असहाब का इमाला होगा। और कुर्बा पर मूसा वाला इख्तिलाफ है, वर्ष की फ़तह और तकलील होगी, बसरी की तकलील होगी और असहाब का इमाला होगा। बसाई और बसी पर सूसी और अबू जाफर का वसलन और वक्फन और हमजा का सिर्फ वक्फन इब्दाल है, यहाँ पर वर्ष का इब्दाल नहीं है। तो हम देखते हैं आयत का पहला वक्फ जो है हम नबीईन पर करेंगे, नबीयीन पर करेंगे। यहाँ पर कालून नाफे को पढ़ना है नबीईन, या को उन्होंने हमजा से बदल देना है नबीईन। जब वो नबीईन पढ़ेंगे तो नाफे के लिए मद्दे मुत्तसिल बन जाएगी। तो जब ये मद्दे मुत्तसिल बन गई तो कालून यहाँ पर तवस्सुत करेंगे और वर्ष जो है यहाँ पर तूल करेंगे। अब जब वर्ष नबीईन यहाँ पे हमजा से बदल देंगे, तूल करके आएंगे, तो वर्ष के लिए ईन पर मद्दे बदल भी बन जाएगी। तो वो यहाँ पर मद्दे बदल बन गई, तो वो यहाँ पर कसरुल बदल, तवस्सुतुल बदल और तूलुल बदल तीनों करेंगे। और यहाँ पर मद्दे बदल और मद्दे आरिज़ वक्फी इकट्ठी आ गई हैं, तो यहाँ पर तदल्ली वाला कायदा भी आ जाएगा, यानी कि पहले तूल होगा, फिर तवस्सुत होगा और फिर कसर होगी। और उसके बाद ये है कि जब इस तरीके से मध्य बदल और तदल्ली और ये सारे कायदा इकट्ठे आ जाते हैं, तो फिर कुछ इख्तिलाफात इस तरीके से बनते हैं कि कसरुल बदल के साथ वर्ष की तदल्ली रूटीन में ही आती है। पहले तुल बदल होगा, तवस्सुतुल बदल होगा, फिर कसरुल बदल होगा, तवस्सुतुल बदल होगा, फिर कसरुल बदल होगा। लेकिन जब पहले वर्ष की तवस्सुतुल बदल आ जाएगी, तो फिर बाद में वर्ष का तवस्सुतुल बदल और तूलुल बदल होगा। और उसके बाद फिर जब आएगा वर्ष के तूलुल बदल के साथ सिर्फ वर्ष का तूलुल बदल होगा। यानी कि कसरुल बदल के साथ तीनों वजूह आएंगी, तूल, तवस्सुत, कसर। फिर जब तवस्सुत करेंगे तो तूल और तवस्सुत दो वजूह आएंगी, और फिर जब तूल करेंगे तो सिर्फ एक ही वजह आएगी तूल की। ठीक हो गया। तो अभी हम लेकर आते हैं, सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं, ये तो नबीयीन वाला इख्तिलाफ था। उसके बाद वलाकिन्नल बिर्रा वाला इख्तिलाफ हमने देखा कि क्या करना है। लैसल बिर्रा भी हमने देखा कि कालून को लैसल बिर्रु पढ़ना है और वलाकिन्निल बिर्रु पढ़ना है, और अदमिसला करना है वजूहकुम पर, और आखिरी पर जो है वल मलाइकाती पर तवस्सुत करना है। तो पहले हम कालून के लिए पढ़ते हैं। लैसल बिर्र अन तुवल, कालून के लिए लैसल बिर्रु के साथ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैसल बिर्रु अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिनिल बिर्रु मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। कालून ने किया, शामी सब उनके साथ मुवाफिक होकर आगे तक आ गए थे। उनको पढ़ना है वन नबिय्यीन, शामी के लिए वन नबिय्यीन। बसरी को वलाकिन्नल बिर्रा पढ़ना है और तवस्सुत करना है।
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. متوئی کو سکتا کرنا ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. قالون کا صلہ آ جائے گا. پھر قالون ولا کی نل برو پڑھیں گے اور وہ نبیین کہیں گے. وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. مکی توسط لے کر آئیں گے. ولیکن البر کہیں گے. ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. اب ورش کا اختلاف شروع ہوتا ہے. ورش لیس البرو کہیں گے، ولیکن البرو کہیں گے اور کسر البدل کریں گے اور والنبیین پر طول کے ساتھ وہ تدلی کریں گے. اس لیے پہلے ان کا طول آئے گا، پھر توسط آئے گا، پھر کسر آئے گا. پہلے طول کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. ورش کا توسط. والنبیین. ورش کا قصر البدل. والنبیین. اب ورش کی نقل الحرکہ ہوگی توسط البدل کے ساتھ اور والنبیین پر پہلے طول البدل کریں گے اور پھر توسط البدل کریں گے. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. ورش کا توسط البدل ہوگا کیونکہ تدلی ہو رہی ہے نا. والنبیین. اب ورش کا طول البدل لے کر آئیں گے اور ہر جگہ طول البدل کریں گے. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. ورش کی تمام وجہ کمپلیٹ ہوئی. اب حرف آئیں گے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. حمزہ کا سکتہ طول کے ساتھ آئے گا. والیوم
الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. खल्लात का अदम सकता तूल के साथ आएगा। वल आखिर वल मलाइकति वल किताबी वन नबिय्यीन। खलब का सकता मन आमना पर भी और यौमिल आखिरी पर भी और तूल के साथ। मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वल मलाइकति वल किताबी वन नबिय्यीन। आयत के हिस्से की वजह कंप्लीट हुई। अब हम आयत के अगले हिस्से की तरफ जाती हैं और फिर रिकाब पर हम अपना वक्फ करेंगे। पहले कानून के लिए तवसत के साथ पढ़ते हैं। वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबीली वस्साइलीन वफिर रिकाब। कानून का कसरुल बदल आगे आ गया था, उन्होंने तूल करना है। वस्साइलीन वफिर रिकाब। बसरी की तकलील आ जाएगी। ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबीली वस्साइलीन वफिर रिकाब। हमजा का इमाला आ जाएगा। वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबीली वस्साइलीन वफिर रिकाब। किसाई का हिमाला आगे आ गया था, उनको तवसुत करना है। वस्साइलीन वफिर रिकाब। अब वर्ष का तवसुत बदल तकलील के साथ तूल करेंगे वो, फिर तूलुल बदल के साथ फतहा करेंगे, फिर तूलुल बदल के साथ तकलील करेंगे। पहले तवसुतुल बदल आते हैं। वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबीली वस्साइलीन वफिर रिकाब। अब वर्ष का तूलुल बदल फतहा के साथ और फिर तूलुल बदल तकलील के साथ आएगा। المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. अब तकलील ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. आयत का ये हिस्सा भी कंप्लीट हुआ। अब हम आयत के अगले हिस्से की तरफ जाते हैं और हदू पर हम अपना वक्फ करेंगे। पहले कालून का अदम सिला के साथ पढ़ते हैं। वअक़ामस्सलात वआतज़्ज़कात वल्मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू। कालून का सिला माल कसर बिअहदिहिम इज़ा आहदू। कालून का सिला मा तवस्सुत बिअहदिहिम इज़ा आहदू। खलफ का सकता बिअहदिहिम इज़ा आहदू। वर्ष का कसरुल बदल आएंगे, फिर तवस्सुतुल बदल और फिर तूलुल बदल लाते हुए आयत मुकम्मल कर देंगे। पहले तगलीजुल लाम भी है वर्ष के लिए, तो पहले तगलीजुल लाम के साथ हम उठाएंगे और फिर हम वर्ष की बाकी वजह कंप्लीट कर देंगे। वअक़ामुस्सलात वआतज़्ज़काह वआतज़्ज़काह
الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. اصل میں زکوٰۃ پر ہم نے اپنا وقف کیا، یہاں پہ کسائی کی بھی وجہ بن جاتی ہے، اس وجہ سے یہاں پہ وقف کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ والموفون پر ہم وقف کرتے ہیں، میں ورش کی سب وجہ دوبارہ پڑھتی ہوں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ اس طریقے سے ہماری آیت کے اس حصے کے بھی تمام اختلافات مکمل ہوئے۔ ہم آیت کے اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں، بعض پر ہم اپنا وقف کریں گے۔ پہلے قانون کے لیے پڑھتے ہیں توسط کے ساتھ۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَعْسِ۔ ہم ورش کے لیے طول لے کر آتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَعْسِ۔ اس کے بعد ہم حمزہ کا طول آگے تک آ گیا تھا، ان کو ابدال کرنا ہے۔ وحین الباس، اب سوسی کا ابدال توسط کے ساتھ ہوگا اور آخر میں بھی ابدال ہوگا۔ فی الباساء والضراء وحین الباس۔ آیت کا آخر کا حصہ پڑھ دیتے ہیں۔ اولئک پر توسط ہوگا، اور اولئک جہاں دونوں جگہ پر مد متصل آ رہی ہے، اور توسط اور طول دو وجوہ آئیں گی۔ قانون کے لیے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ ورش کا طول آ جائے گا۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اس طرح ہماری آیت نمبر 177 کی تمام وجوہ کمپلیٹ ہوئی۔ ہم نے دیکھا، ہم نے اس کی وجوہ دیکھی، اختلافات دیکھے، پھر ہم نے قرآ کو ٹھہرایا، اور اپنا پہلے ہم نے والنبیین پر پہلا وقف کیا، اور پھر ہم نے تمام قرآ کو اس میں ٹھہرایا، اور پھر دوسرا وقف ہم نے پھر رقاب پر کیا اور تمام قرآ کو ٹھہرایا، پھر ہم نے عہدو پر اپنا وقف کیا اور تمام قرآ کو ٹھہرایا، پھر ہم نے بعث پر وقف کیا اور تمام قرآ کو ٹھہرایا، اور پھر ہم نے آیت مکمل کی متقون اور تمام قرآ کو ٹھہرایا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اسکرین پر آپ کے سامنے تمام وجوہ اختلافات لکھے ہوئے آ رہے ہیں، آپ اس کی دہرائی کر لیجئے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔